ये किए बोला करी ए परा चतुरी भारी पैसा वाली सरदार पैसा वाली ताहले शुभ आरंभटा एइटु हो ভাল মান্ডা ও আসো এনজয় করি আসো আসো आउ तमे ऑनलाइन सुब्राज এই লোকমানକୁ লুটিବା ପାଇଁ ই যোজনা କରିଛ ଶୁଣ ଯାହା ମୁଁ ଭାବି ଅଛି वाओ केडे टिकी छुआटे बोलैले सिमर ए देखा जाउनी हाय कर देखा जाउनी ना हां देखा बाबा आसो प्ले आसो नाचिबा ভাল মান্ডা ও আসো এনজয় করি আসো আসো কিচা दहीबरा इडली अरे कमेंट नो मु ब्लॉग छाड़ी YouTube रे अच्छा लेटी आसो अच्छा बड़ा लेटी आसो ठीक है तो ए लेटी चलो इधर चलो चलो तो गाड़ी सागर पकामी गाड़ी बिना तो बिना सुना सुना भाई भौणी सुना गुरु जाना सागर पकामी गाड़ी बिना तो बिना सचेतन करती आम पाखकु आसी जदि सचेतन नथिब भय खुशी जीतिब दिन ସେହି ପ୍ରୟାସ ରଖି ଆମେ କରୁନା ଚକିତ ସଚେତନ ହେଲେ କାମିରୁ ହେବା ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ମନ କର୍ମ ଏହି କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ସତର୍କ ରହିବେ चलो 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 साइड दियो मु हेली साइबर गब्बर मु चाहे लोकंकर टंका
ଟଙ୍କାର ପାହାଡ ଉପରେ ବସି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବି ବୋକା। ମୋର ଦରକାର ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ସହଜରେ ରୋଜଗାର। ମୋର ଦରକାର ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ସହଜରେ ରୋଜଗାର। ସଭିଏ ହୁଅନ୍ତି କରିବି ତାଙ୍କୁ ଶିକାର। ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେବି ହାତେଇ। ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ନୂଆ ତରିକାରେ ଦେଖେଇବି ନାନା ଲୋଭ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ନୂଆ ତରିକାରେ ଦେଖେଇବି ନାନା ଲୋଭ। ସତ ମିଛ କହି ଧୂଆଁ ମୁଁ ବୁଲେଇ କରିବି ବନ୍ଧୁତା ଭାବ। ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ନେବି ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଫାଙ୍କା। ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ଚାମୁଣ୍ଡା କୁହ କି ଉପାୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବା ଲଣ୍ଡା। କି ଉପାୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବା ଲଣ୍ଡା। ଉପାୟ ଅଛି तम बुद्धि को प्रशंसा न कर रही पारुनी। तमे तम काम लगी जहाँ पाच ताकू लुटी जा। तमे पासवर्ड नटवरलाल मु भी किसी नुआ उपाय चिंता कर सरदार कुह। पासवर्ड नटवरलाल पासवर्ड नटवरलाल पासवर्ड नटवरलाल लोकंको पासवर्ड जालियाती करी खोले तांक ईमेल हो मु पासवर्ड नटवरलाल। अधिकांश लोक पासवर्ड महत्व बुझती नहीं। गाड़ी नंबर फोन नंबर जन्म तारीख दियंती तही ताको मांगे करे कमाल हो पासवर्ड नटवरलाल। से पासवर्ड देई मु करे ट्रांजैक्शन
ता फेसबुक सांग मानकठू करे टंका कलेक्शन ता टंकारे हुए मालामाल हो मु पासवर्ड नट बदलाल मु पासवर्ड नट बदलाल हो मु पासवर्ड नट बदलाल କିଛି ଲୋକ ଏସବୁ କଥା ଜାଣି ସତର୍କ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଉପାୟ ଅଛି କି ଜବ୍ ଦେବାକୁ ମେସେଜ ମୁଁ କରିବି ସେହି ମେସେଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ବୋଲି ଏକ ପଠେଇବି ଘରେ ବସି ବସି ଘର ରୋଜଗାର ଲୋଭଟାକୁ ଦେଖେଇବି ଲିଙ୍କରେ ଯିଏ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରିବି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଠକ କିଛି ପକେଇବି ସେ ଠକ କିଣିଲେ ତା ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ମୁଁ କରିବି ହଁ ଆତ୍ମସାତ ମୁଁ କରିବି କଲ୍ କରିବି 4G ରୁ 5G ସେବା ପାଇବାକୁ ଯେ କହିବି ତା ନମ୍ବରକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରି ଆଉ ଏକ ସିମ୍ କରିବି ସେଇ ସିମ୍ରେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ ମୁଁ କରିଦେବି ଯାହା ରଖିଥିବ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିବି ମୋ ପତା ଠିକଣା ପାଇବନି କିଛି ମୁଁ ଯେ ସେ ହୋଇଯିବି ହଁ ମୁଁ ଯେ ସେ ହୋଇଯିବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ନି ସହର ହଉ କି ଗାଁ ସବୁଠି ଲୁଟି ଚାଲ ଆଉ ତମେ ଅନଲାଇନ ସୁଭରାଜ এই ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ କି ଯୋଜନା କରିଛ ଶୁଣ ଯାହା ମୁଁ ଭାବି ଅଛି ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ ସପିଂ ବେଶୀ ଶୁଣ ଯାହା ମୁଁ ଭାବି ଅଛି ଅଧିକ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବି ବୋଲି କହି ମୋଜାଲରେ ଦେବି ମୁଁ ପସେଇ ଟଙ୍କା ଆଗ ନେବି ଫସଲ ପରେ ଦେବି କାମ ନେବି ଶ୍ୱାସ ଦେବି ଜନେଇ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ସିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ସିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ ନାମ ନଉଥିବ ଘରେ ବସି ଶୁଣ ଯାହା ମୁଁ ଭାବି ଅଛି मीर सीए शिकार होई फेराए जिनिस जदी पुणी ताकू एक लिंक दे आहुरी टंका लुटी नेबी अखा दउथिबो गुण गाउथिबो अखा दउथिबो गुण गाउथिबो अरे बड़ गांडे थिबो बसी सुन जहां मु भाबी अछि ভরাজ ঠকামি মোকাজ অনলাইনে করে মুরাজ এই মধ্যে কাহি ধরি পারিবনি পাইবেনি মোর খবর যাকু পারে তাকু লগেই বিচুন যাকু পারে তাকু লগেই বিচুন কিয়ে মরু পছে দেই রসি শুন যাহা মু ভাবি ଅଛି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କୁହ କିଛି ନୂଆ इंश्योरेंस रे डिफॉल्टर कहिबी कौन टका न देले सबु बुड़ी जीव गुण पाइबनी तेरी आ अल्प किछि टका देले तमे मते पॉलिसी हेब सक्रिय ए लोग देखे टका खाइबी नथिब मनारे भय आउ क्रिप्टोकरेंसी रे टका न देले गिरिब अधिक लोभरे जे लगेइब टंका ताकू करिबी धोखा एही उपाୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବି ହେବା ଆମେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଠକି ହେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଫସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଧି उत्तम उत्तम अतीव उत्तम जाओ मारी
चलो अरे ये बोला कि ए परा चतुरी भारी पैसा वाली सरदार पैसा वाली ताहले शुभ आरंभटा एटू हो जाओ काम लगी जाओ तो आशा करछे वीडियो के पूरा लास्ट तक देखी थे और जेन मैंने भी लास्ट तक देखी थैंक यू सो मच मोर विश्वास आप बहुत किसी जानी सारी थे बहुत किसी शिखी सारी थे वीडियो माध्यम रे वे तो क्लारिटी टी नहीं थी तो माफ करबे और लास्ट तक वीडियो नहीं थी किंतु आपन माने जहाँ शिखले अलग मान को भी शेयर करूँ अलग मैंने भी जानवर दरकार तो चलो आज वीडियो खत्म कर अलग वीडियो काली आसम से खुश रोथुन एंजॉय करूँ जय मां सुमली जय जगन्नाथ।